يعطيكم العافية. كنا بلشنا نحن وياكم بالريكورد يلي بعتناهم قبل بالشابيتر نمرو 2. بلشنا بالبارتي 1 دو شابيتر 2. شفنا بالبارتي 1 premièrement le cas des projets dont le financement est échelonné dans le temps. وشفنا deuxièmement la sélection des projets d'investissement. حكينا عن الشوا de critères à utiliser. وحكينا les cas des projets ayant des durées de vie différentes. حكينا finalement عن le problème de la discordance entre critères. حكينا عن le taux de rentabilité interne global وال VAN global وال IP global. اليوم إذا الله راد بهيدا الريكورد رح نعمل نحن وياكم اكزامبل ورح نبلش اكزرسيسات لهيدي البارتي. Donc, exemple, choix entre deux projets P1 et P2. Le coût de capital des deux projets, P1 ou P2, est égal à 10%. Le projet P1, مثل ما نكون شايفين قدامكم investissement initial هو 100. تعطيني des cash flow بالannée 1 60, بالannée 2 40, بالannée 3 26.74. Donc, durée de vie لل P1 هي 3 années. Le projet P2, l'investissement initial هو 120. بتعطيني cash flow بالannée 1 22, بالannée 2 40, بالannée 3 60, بالannée 4 49.7. Donc, la durée de vie le projet P2 est 4 années. OK. L'indice de profitabilité le projet 1 هو مثل ما بتعرفوا somme des cash flow actualisés sur I0. Donc, par un simple calcul, بتطلع l'IP للprojet 1 هي 1.077. Le TRI, taux de rentabilité interne, c'est le taux لما بيكون عندي l'investissement initial est égal à somme des cash flows actualisés, donc 100 est égal 60, 1 plus I à la puissance moins 1 plus 40, 1 plus I à la puissance moins 2 plus 26,74, 1 plus I à la puissance moins 3. Donc, par un simple calcul, كمان تطلع I1 est égal 15%. بالنسبة للبروجي 2, projet de 4 années, بتطلع l'indice de profitabilité 2 est égal 1.100 بالTRI للبروجي 2 بتطلع الI est égal à 14%. Donc إذا بدي نقي الكريتير IP بنقي البروجي 2 لأنه الإي بي 2 أكبر من الإي بي 1. وإذا بدي نقي الكريتير تي ار إي بنقي البروجي 1 لأنه التي ار إي بال1 est égal 15 بينما بال2 est égal 14. Donc les deux critères sont discordants. يعني في عندي اختلاف بين الكريتير إي بي وبين الكريتير تي ار إي. Donc هون لما بيكون في عندي discordance entre كريتير بدي انتقل للكريتير الثالث يلي هو الكريتير جلوبال. دونك بناخد الكريتير جلوبال. دونك il faut calculer IP global et TRI global. افترضنا انه التو de réinvestissement des cash flow est égal 18%. دونك انا رجعت عملت réinvestissement لهالكاش فلو يلي عندي على تو رياليست جديد هو 18%. دونك اكيد الاي بي جلوبال مثل ما شفنا بالكور امبارحه الاي بي جلوبال هو الفالور اكيز فوا 1,1 على بويسانس موان 4 سور اي. اوكي، كلياتكم بتتذكروا الكور يلي بعتناه قبل. الاي بي جلوبال هو الفالور اكيز فوا 1 plus t à la puissance moins n sur i. OK. والTRI global كمان بالكور يلي بعتناه قبل. الTRI global هو شو؟ I est égal à 1 plus x à la puissance moins n أو
I fois 1 plus X à la puissance N est égal à A. OK, donc I 1 plus X à la puissance N est égal à A. A هي الفالور acquise. دونك هون بس بدنا ننتبه على شغله انه الدوري دو في للبروجي 1 هو 3 سنين وللبروجي 2 هو 4 سنين. دونك ici في عندي cas des projets ayant des durées de vie différentes. Donc أكيد هون بدنا نزيد سنة على البروجي 1. Donc on raisonne sur la durée la plus longue يلي هي 4 années. Donc بنعمل الكالكول أكيد على 4 années مشان يكون في عندي durée de vie égale لل P1 ولل P2. Donc la valeur acquise نعمل لها calcul sur 4 années et pas sur 3 années. Donc la valeur acquise هي 60 1 plus 0,18 يعني 1,18 à la puissance 3 لأنه مدينا السنة مشان يصيروا الدوري دو في لل P1 وال P2 égaux. Donc 60 1 plus 0,18 à la puissance 3. 1, 2 et 3, OK? Plus 41,18 à la puissance 2 plus 26,74, 1,18. Donc, la valeur acquise dans le projet A est égale à 185,83. Donc, par un simple calcul, بنطبق الفورمولات l'IP global هي la valeur acquise fois 1 plus T à la puissance moins N sur I. La valeur acquise est 185,83 يلي هي ال A. 1 plus T, T est égal 10%. OK, T est égal 10%. À la puissance moins N, le N est égal à 4 années sur I, le I est égal à 100. Donc, l'IP global par un simple calcul تطلع معنا 1,269. Le TRI global كمان بنطبق الفورمول عنا I fois 1 plus X à la puissance 4 est égal à أو كمان فينا نقول I est égal à fois 1 plus X à la puissance moins 4 هي zeta. Donc I يلي هي 100 fois 1 plus X à la puissance n, n هي 4 est égal à A هي الفالور acquise اللي طلعت معنا هون. Donc le TRI global اللي هي X1 est égal 16,76. Pour le projet 2 عندي l'IP global كمان هي zeta valeur acquise 1,1 à la puissance moins 4 sur I و TRI global للprojet 2 يعني X2 120 1 plus x2 à la puissance 4 est égal à A. La valeur acquise, comme هي zeta, dans le projet de 22 fois 1,18 à la puissance 3, OK, plus 40, 1,18 à la puissance 2, plus 50 fois 1,18 plus 49,7. OK, هيدي الفورمول تطلع الفالور acquise est égal 212,34. Donc, كمان صار الكالكول très simple. l'IP global بتطلع 1,20 والTRI global كمان بنطبق فورمول بتطلع الX2 15,33. Donc, أكيد الTRI والIPG بالبروجي 1 بيطلعوا أكبر من البروجي 2 يعني TRI بالبروجي 1 16,76 بالبروجي 2 15,33. دونك إذا بننقي TRI بننقي البروجي 1. وبالنسبة للIPG كمان الIPG بالبروجي 1 أكبر من الIPG بالبروجي 2. دونك أكيد الTRI والIPG بياخدونا للميم شوا يلي هو البروجي 1.
بعد ما شفنا هيدا الاكزامبل بدنا نبلش نحن وياكم بالاكزرسيسات لهيدي البارتي. بهالبارتي عندنا 4 اكزرسيس: اكزرسيس 1 2 exercice 3 et exercice 4. Donc, exercice numéro 1. Le taux de rentabilité interne globale. Un projet d'investissement est caractérisé par les données suivantes. عندي capital investi 380. Les cash flow annuels en progression de 20%. OK, donc le cash flow عم بيزيدوا من سنة لسنة 20%. Durée de vie لهيدا البروجي هو 5 années. La valeur résiduelle nulle. ما عندي valeur résiduelle à la fin du projet. Indice de profitabilité à 6% هو 1,13082. OK, donc l'IP هو 1,13082. Premièrement, déterminer la série des cash flows. Donc, acquis l'indice de profitabilité au taux de 6%. Donc, le taux لهيدا البروجي le coût de capital هو 6%. Donc, premièrement, déterminer la série des cash flows. OK, ننزل على السولوشن. أكيد ال I0 هي 380. في عندي كاش فلو للأني 1 للأني 2 3 4 et 5. قايل لي إنه الكاش فلو sont en progression de 20%. يعني شو يعني هيدا الحديث؟ يعني كل سنة الكاش فلو عم بيزيد عن السنة اللي قبلها 20%. دونك الكاش فلو للأني 2 هو الكاش فلو للأني 1 بلس 20% من الكاش فلو للأني 1. دونك الكاش فلو للأني 2 هو 1,2 كاش فلو للأني 1. كاش فلو للأني 3 est égal 1,2 à la puissance 2 من الكاش فلو للأني 1. Donc 1,44 cash flow 1. كمان للأني 4 وللأني 5 زائد شي. Donc le cash flow للأني 4 هو cash 1,2 à la puissance 3 CF1. Donc 1,728 CF1. و CF للأني 5 هو 2,0736 CF1. وكمان كلنا بنعرف انه الانديس دو بروفيتابيليتي هو somme des cash flows actualisés sur I0. Donc somme des cash flows actualisés هو IP fois I0. الIP معنى اياها d'après la donnée هي قد IP d'après la donnée هي 1,13082. Donc الIP 1,13082 والI معنى اياها 380. Donc, les sommes des cash flows actualisés est égale 380 fois 1,1308. شو هن les sommes des cash flows actualisés؟ هن le CF1 sur 1,06 معنى التaux d'actualisation هي 6%. Ici, 6%. OK. Donc, CF1 sur 1,06 plus CF2 يلي هي 1,2 CF1 plus CF3 يلي هي 1,44 CF1. OK, ainsi de suite. كل هدول بيطلعوا 380 fois 1,1308. صار عندي إيكواسيون وحدة بقلبها انكونو واحد هو ال CF1. Donc, par un simple calcul, بتطلع CF1 est égal 70. لما بطلع ال CF1 أكيد بقدر طلع بعد ال CF2 وال CF3 وال 4 وال 5. Question numéro 2. Le taux d'actualisation étant variable. Résolvez l'équation IP est égal 1 et interprétez le résultat obtenu. لما بتكون IP est égal 1 يعني l'indice de profitabilité est égal 1. Donc somme des cash flows actualisés sur I est égal 1. Donc somme des cash flows actualisés est égale à I fois 1, donc est égal à I. La somme des cash flows actualisés هن CF sur 1 plus X à la puissance 1 plus
CF1 يلي هي 70 plus CF2 يلي هي 84 sur 1 plus x à la puissance 2 plus CF3 يلي هي 100,08 sur 1 plus x à la puissance 4 plus CF4 يلي هي 120 sur 1 plus x à la puissance 4 plus 145 sur 1 plus x à la puissance 5 كل هدول بيسووا ال E يلي هي 380. دونك صار عندي ايكواسيون بقلبها انكونو واحد يلي هو الاكس. دونك اكيد هون بدي استعمل التاتونمون والانتربولاسيون. اوكي بناخد x est égal 15%، تطلع ال A est égal 380. قديش بتكون الاكس لحتى تطلع، عفوا تطلع ال A est égal 331 لما بتكون الاكس est égal à 15%. قديش بتكون الاكس حتى ال A 380 و pour x est égal 10% ال A طلعت 381.53 par interpolation 0,1 moins 0,15 sur 0,1 moins x2 est égal 381 moins 331 sur 381 moins 380, donc x2 est égal 10,15%. Le taux obtenu, اللي هو x2, n'est autre que le TRI. ليش هو TRI؟ لأنه le somme des cash flows actualisés est égal à I أكيد, qui est supérieur dans cet exemple à I اللي هي 6%. لما بتكون ال TRI أكبر من التaux d'actualisation, donc أكيد كلنا بنعرف إنه le projet est rentable. Question numéro 3 بهيدا l'exercice. Sachant que le cash flow ou que les cash flows sont réinvestis au taux de 14%, calculez le taux de rentabilité interne globale. Donc, on va نطلع TRI global. إذا رجعت عملت réinvestissement لهالcash flow à taux 14%. Donc, أكيد premièrement, بدنا نطلع la valeur acquise de ces cash flows. هي grand A est égal 71,14 يلي هي taux de réinvestissement à la puissance 4 plus 84 1,14 à la puissance 3 plus 100 1,14 à la puissance 2 plus 120 fois 1,14 finalement plus 145,52. Donc, بتطلع ال A اللي هي الفالور acquise 656.72. لما بتطلع ال A donc بطبق formule tout simplement. Donc 380 يلي هي ال I 1 plus x à la puissance 5 5 هي ال N يلي هي durée est égale à grand A يلي هي الفالور acquise. Donc 1 plus x à la puissance 5 est égal 656.72 sur 380. Donc, par un simple calcul, x est égal 11,56%. هيدا l'exercice numéro 1.